Today we are inaugurating this facility after the trial rounds. Present for the inaugural function, our own Chief Secretary Parimal Rai ji, Levinson Martins, MD GWMC, Shri Harish, MD GSIDC, Sarpanchas of Kalangut, Sean Martin, Blaise Fernandes, Kandolim, Sandeep from Pilan, Dattaprasad Davolkar, ZP member, Kalangut. We have Dr. Nutan Bichalkar, councillor from Mapsa Municipal Council, Sudhir Kandolkar, Anand Baitkar, also another two councillors from Mapsa Municipal Council, all the other Sarpanchas, Deputy Sarpanchas, Chairman of Pollution Control Board, Mr. Shedgaonkar, also the officials of NABARD. I am very happy today to inaugurate this, a facility which caters to entire North Goa coastal belt. We start from Arambol Keri up to Penjim Taligaon, which includes Porvorim constituency, parts of Aldana constituency. I think all these panchayats are happy today is only because we have a good facility. In this facility where the land is around 1,13,000 square meters, we cannot forget the contribution of Comunidad of Kalangut. We have to thank them. This land was temporarily used by village panchayat of Kalangut and also some other panchayat used to come at night and dump their wet and dry waste over here. This place was like a hillock, what Sean Martins had said. And when I became the MLA, before that also I had visited this site. After that, when I became the MLA, I came over here with the Honorable ex-Chief Minister Manohar Parrikar, along with GSIDC officials. Today we have Mr. Sandeep over here, who was very much instrumental at that particular time to associate with us. He is from GSIDC. The present MD of GSIDC is also here. Bab Harish. And at that particular time, our ex-Chief Minister said that let us go and see the waste treatment plants which are there in Germany, Austria and Italy. आणि म्हाका त्या टायमार खोशी भोगली की आमी एक पावल फुडें मारता म्हणून. थिंगा एक पावल फुडें मारलें आमी आनी delegation of all the panchayat sarpanches from North Goa and South Goa अशें आमी सगळे जाण ऑस्ट्रिया, इटली आनी जर्मनी गेले आनी आमच्या वांगडा आमी मिडिया लोकांकूय येले, प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. नाजाल्यार गोंयचो लोक कितें म्हणपाचें ह्या हॉलिडेयाक गेले म्हणून. आमी हे तिनूय प्लांट पयले आनी डिसायड केले असो प्लांट गोंयांत जावपाक जाय.
आणि त्याच्या उपरांत सगळी प्रक्रिया चालू झाली. GSIDC started this, and that particular time Parimal Rai ji was also over here in Goa. He also helped us. The then Chief Secretary also came with us to see these plants in Austria, Italy and Germany. And today where we are sitting, आम्ही हिंगा जे बसल्या हिंगासर सगळी गार्बेज आसली. ही गार्बेज आम्ही ट्रीटमेंट चालू केले, व्हडली मशिनरी घातली, ट्रीट केले आणि याच्या पोनाक सगळो तो पावडर जाल्लो गार्बेज हिंगासर आहा. सारको व्हडलो दोंगर आहलो 2 लाख टन. आणि जिंगा मेन आमची फॅक्टरी आहा थिंगासर सारकी आधी फातोर काढलेले, चिरे म्हणटा पळय ते काढलेले आणि ते चिऱ्याची खोण आम्ही बोलली अलॉंग विथ द ट्रीटेड वेस्ट. तेचेर हो प्लांट उबो आहा. वेगवेगळे ऑफिसर्स जेन्ना आम्ही प्लांट बांदपाक चालू केले, वेगवेगळे ऑफिसर्स फ्रॉम अराउंड इंडिया केम टू सी व्हॉट वी आर एक्चुअली डुईंग. आळखोड खूब येयली मदेकात. जेन्ना हो प्लांट बांदताले आमकां हायकोर्टान येले, नांवां कोणाची घेयना हांव. आमकां हायकोर्टान येले, आमकां NGTन येले, आमकां सुप्रीम कोर्टान बसून येले. तेंकाय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक वी हॅड टू स्ट्रगल विथ द लिगल फ्रेमवर्क टू सी दॅट नथिंग शूड गो रॉंग. म्हणजे कांयच रॉंग जावंक पाडना, कित्याक कोर्ट इज मॉनिटरींग. आनी बऱ्यांतलो बरो प्लांट जेन्ना टेंडर ओपन जालो तेन्ना हिंदुस्तान वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बाब सुहास मेहता जो तेंचो डायरेक्टर आणि संदीप आसोलकर हिंदुस्तान वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट प्रायवेट लिमिटेड हो श्रेय हो क्रेडिट हो प्लांट बांदपाक आनी सगळी स्टडी करपाक हो प्लांट आसतो हे तेंच्यांनी केले आणि तेंका टेंडर मेवले का बरो प्लांट तेंच्यांनी हिंगासर बांदला. हांव सगळ्यां कडेन मागता संदीप बाब आसोलकर प्लीज स्टँड सर. 5 वर्सां जाली हो प्लांट बरो चलता. खूब त्रास जाले. केन्ना केन्ना 180 टन्स, 200 टन्स, 220 टन्स. कित्याक जेन्ना शेकां चालू जाता, साऊथ गोवाचो वेट वेस्ट जो शेकाचेर जेनरेट जाता, ट्युरिझम डिपार्टमेंट कलेक्ट करता आनी हाडटा आनी आमकां दिता. वेगवेगळे पंचायती कोणाचो वेस्टूय आनीक कलेक्ट करता भायलो तोय आमकां दिता. वी नेवर से नो. एंड बाब संदीप एंड हिज एंटायर टीम, साकेत आहा, तेचे खूब जाण आहा, गणेश आहा, सगळ्यांनी बरें काम केलें. आमचे इंजिनियर्स आहा, धीरज, ऑल द अदर इंजिनियर्स, नांवां सगळ्यांची घेयना. काम बरें केलां तेंच्यांनी. रातचे 11-12 सेकंड शिफ्टीचेर काम. सकाळी काम स्टार्ट जालें, सांजे काबार जावंक जाय, पूण सेकंड शिफ्ट घेतली तेंच्यांनी. कांदोली लोकांक मातशे त्रास जाले, वास येवपाक लागलो. हो वास ना जावपा खातीर जी गार्बेज हिंगासर 200 टन्स पर डे येताली, जो कॅपॅसिटी आसलो 100 टन्स, ही गार्बेज आमी खंय तरी एक्स्ट्रा येता म्हणून हो प्लांट सायडीचो सेम एक्सपान्शन ऑफ द प्लांट टू 250 टन्स पर डे करचो म्हणून इमिडिएटली डिसिजन घेतलें आनी हेचें कामूय आमी चालीक लायलें. आनी आयज विदीन अ रिकॉर्ड टायम ऑफ 1 year कॉस्टिंग 103 crores 103 कोटी. आणि हितून आमकां 90% फंडिंग नाबार्डान केल्लो. आनी खोशी भोगता म्हाका की नाबार्ड आमकां 2.5% 40% जी बँक आमकां 12% लोन दिता, 9%, 10%, 11-12% लोन दिता, ती नाबार्ड हे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जे एग्रीकल्चर चड करून प्रमोट करता. हेणी आयज आमकां हो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट 2.75
2.75% हो आमकां लोन दिल्लो. आनी खऱ्यांनीच ह्यो इतले पयशे जो तर आमी चिंतलेले की सरकार घालतलो आसलो, एका 5 वर्सां लागपाची. पयशे सायडीक काडप आनी कॉन्ट्रॅक्टराक फारीक करप, जाल्यार हो प्लांट बांदपाक 5 वर्सां लागपाची. हो इमिडिएटली जे आमकां पयशे लागले ते इमिडिएटली नाबार्डान आमकां दिले, आमी ते कॉन्ट्रॅक्टराक दिले आनी तेंच्यांनी हो प्लांट कंप्लीट केल्ले. Goa Waste Management Corporation, Waste Management Ministry is working day and night to see that all the other plants, असलोच प्लांट आमी साउथ गोवा काम स्टार्ट केले. सँक्शन खूब पयलीं जाल्लो तो. जेन्ना आमी वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री फॉर्म केली, आमी इमिडिएटली चालीक लायलो. तर देड 1 वर्स जालें कंप्लीट. आनी आतां फुडलीं 6 म्हयन्या भितर डिसेंबरान म्हटलेलें म्हाका दिसता 1-2-3 म्हयन्याचें काम उरलां थिंगा. Within 3 months we will complete that project. So South Goa जो आयज सगल्यो पंचायती चिंता की आपलो वेस्ट खंय व्हरून उडोवपाचो. तेंकां एक सुविधा मेवतली, स्पेशली ऑल दॅट सांगे एरिया, कुर्चोरे कॉन्स्टिट्युएन्सी, सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी, काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी, जे मोठ्या प्रमाणात बीच बेल्ट हा थिंगा, पालोले, आगोंडा, ऑल दॅट एरिया and parts of Salsette also. All this wet waste can go there for scientific treatment. We have seen that a lot of construction activity goes on in the state of Goa. आणि आतले कितें तरी ते घर मोडटा, बिल्डिंग मोडटा, ते कन्स्ट्रक्शन डेब्री व्हरता आनी दोंगराचेर उडयता, शेतांनी उडयता. कोण काडटा आनी तोय पुरयता, तोयान व्हरोन रातचें घालप. कोणाकूच खबर ना. रोडारूच खाली केली. रोडाच्या सायडीक खाली करतना अशें दिसलें की आपूण फाटीं पावलो, पूण अर्दो कचरो, अर्दो डेब्रीज रोडाचेर. हेचे खातीर आमी we went to Norway, Sweden, and we have seen a plant which हे सगळे डेब्रीज आहा, जे कन्स्ट्रक्शनाचे मटेरियल आहा, हे सगळे सेग्रिगेट करून ब्लॉक्स तयार करतात. कन्स्ट्रक्शन ब्लॉक्स, टायल्स, एग्रिगेट, परतून एग्रिगेट हे जाता, तयार जाता. ग्रेवल स्टोन्स, खडी म्हणटात पळय ती. खडी जेन्ना स्लॅबाक घालता ती परतून खडी आमी तितूंतली काडटा कॉन्क्रिटांसून. असली मशिनरी आमी पयली स्टडी केली आनी तो प्लांट बिचोले घालपाक प्रक्रिया चालू केली. लँडूय आमी आमच्या ताब्यान घेतलें. कंपाऊंड वॉलाचें काम चालू आहा. इस्सुर्ले इंडस्ट्रियल एस्टेटान अनेक प्लांट, हुंडई इंडस्ट्रियल एस्टेटान अनेक प्लांट, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, सगळे हॉस्पिटलाचो वेस्ट जो वचोन खंयच्या तरी गार्बेज प्लांटान व्हरोन उडयताले, रोडाच्या सायडीक उडोवप, दोंगराचेर व्हरोन उलोवप, हो सगळो आयज बरो ट्रीटमेंट प्लांट आमी बांदलेलो आहा हुंडई इंडस्ट्रियल एस्टेट. इस्सुर्ले इंडस्ट्रियल एस्टेटीन ऑलमोस्ट काम ऑन कंप्लीशन स्टेज. सगळो हॅझार्डस वेस्ट, हे सगळे वेस्ट जे गोंयान जनरेट जाता हे फायनली ट्रीट जावपाक जाय. आनी हेच्या खातीर सुप्रीम कोर्ट, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल आनी हायकोर्ट, तिनूय कोर्ट हे मॉनिटर करता. ऑल दीस कोर्ट्स आर मॉनिटरिंग. अँड गोवा इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सी दॅट ऑल दीस बायोमेडिकल वेस्ट आसूं, हाऊसहोल्ड वेस्ट आसूं, कमर्शियल क्वॉन्टिटीचो वेस्ट आसूं, कन्स्ट्रक्शन डेब्रीचो वेस्टाचे काम आमी स्टार्ट केले. हे बाकीचे सगळे वेस्ट ट्रीटमेंट फॅसिलिटीज आमी काम चालू केल्या. थोडे कंप्लीशन स्टेजीचेर आहा, थोडे काम आमी ऑलरेडी स्टार्ट केले. आनी म्हाका दिसता येता त्या टर्मान 2022चो जो टर्म जातलो तितून हे सगळे जे फॅसिलिटीज आमी आतां उलयल्या, हॅझार्डस वेस्ट आसूं, कन्स्ट्रक्शन डेब्री वेस्ट आसूं, साउथ गोवाचो प्लांट आसूं, हे सगळे आमी स्टार्ट करतले. आनी लोकांक ही फॅसिलिटी एट अ व्हेरी नॉमिनल कॉस्ट. आयज विलेज पंचायत आमी 1 रुपया घेयना तेंचो, हिंगा वेस्ट हाडून ते दिता. बट वी रिक्वायर
some help from the government, sir. Means we will have to do something for all the panchayats about the trucks. Some of them have funding to buy the trucks, but their trucks does not have a proper management where that leachate can come at one place. And I have requested Asolkar ji to bring one truck over here, which is a say Ashok Leyland or any other company, and we will build it with one fabricator or whatever, and we'll show it as a model. This is the cost, and we will notify that cost and give it to director of panchayat and say let all the panchayats can buy this particular truck, and this is how the body should be built, where wet waste can go one side, dry waste can go one side. This is one of the reasons where Saligaon Panchayat keeps on writing to Pollution Control Board, and they say that a lot of leachate falls on the road, on the slopes, where they have a problem. A lot of wet waste comes in plastic bags, so they should come directly in container in the truck. And I think if we all sit together, sir, we will definitely be able to come out with a solution for a truck where all the panchayats who can afford to buy the truck, they can buy it. Whoever cannot buy it, I think we should come out with some solution that Goa Waste Management Corporation or director of panchayats can allocate funds to those panchayats, and they can have their own trucks, which is totally controlling the leachate. And I think we have covered much in this waste management. जे इतली वर्षा सरकारांनी जे आदले गव्हर्नमेंट आले तेंच्यांनी खाली पयशे पिड्यार केले, आख्खो संवसार भोंवन येयले ते की आमी गार्बेज मॅनेजमेंट फॅसिलिटी गोंयांत घालपा खातीर आमी वी आर गोईंग टू दीस कंट्री डॅट कंट्री सगळे भोंवन येयले. आमी आदीं पयल्या जंकीट टुवर्स म्हणटाले तेका, बट वी हॅव गिवन जस्टीस to this department. We have done state of the art these treatment plants, one in North, South Goa. So by March, April, it will be ready for inauguration. And construction debris waste, which we are going to start now. Then biomedical waste is already started. Trial round complete झाले हा. Official inauguration ह्या दिसांनी केन्ना तरी जातले. बाकीचे सगळे आनीक जे वेस्ट आमकां ट्रीटमेंट फॅसिलिटीज जायो ह्या स्टेटीन, दी स्मॉल थिंग्स वॉट म्युनिसिपॅलिटीज आर डुईंग, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. 5 टनाचो घातलो, 1 म्हयन्या नंतर ताका कोणूच पळयना. म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलान घातला आतां, पण 1 म्हयन्याच्या नंतर कोण पळोवचो ना ताका, कोणूच पळोवचो ना. तो वेस्ट व्हरतलो, वेट वेस्ट, आनी तेजेर डंप करतलो. तो प्लांट पासून दिसचो ना तुमकां. तो प्लांट घातला, तो पोना करतलो, तेजे वयल्यान वेस्ट येतलो. सो तुमकां काळजी घेवची पडटली. सगळे मेंबर आहा तुमी, रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स. यू विल हॅव टू सी दॅट सेग्रिगेशन इज द की. सेग्रिगेट दॅट वेस्ट. वेट वेस्ट फुडें आमी घेतलो तुमकां. वी वील टेक युअर वेट वेस्ट, बट इट शुड नॉट बिकम अनदर डंप. वी हॅव क्लियर युअर डंप नियरली 180,000 tons. So we will have to work on systems where we don't create any more dumps, and Pollution Control Board will have to monitor and give fines to such panchayats who do not comply with solid waste management rules of 2016. We will have to be very strict. Even once we do collection of waste from every panchayat, anybody littering also should be fined 500. Commercial establishment 2000. But I think a lot of panchayats are not doing this work. And I want to thank a lot of people over here, especially the workers. Hingaswar je waste treatment plant and काम करपी, जे बॅगा ओपन करता, काम करता, केन्ना केन्ना पंचायत अशी करता की some part is segregated, totally wet waste, some is mixed. So these ladies and on all these आमचे कामदार आहा पळय ते हातीन घालून काम करता. आनी म्हाका दिसता केन्ना केन्ना आमकां वेस्टान उंदीरूय धाडटा, कोण कोण सुणी धाडटा धाकटी, मेल्ली कोण कोण जिती सुणी धाडटा, बॅगान घालता आनी पंचायतीच्या गाडयेन उडयता. लोकांनी मातशी काळजी घेवपाची गरज आहा. केन्नाय आमकां असली वेस्ट धाडची न्हू की भितर थिंगा कोण तरी जितो आहा, माजर केन्नाय बॅगानसून मेव म्हणून भायर सरता, अशेंय जाल्लें आहा.
So we have to thank a lot of people who have put their heart and soul. Bab Joglekar is here. Bab Sandeep is here. Sandeep is the main person to start this plant. I think everybody has to see you, Sandeep. Please stand. He's the main person who was instrumental to start this plant along with Manohar Bhai. It was a dream of Manohar Bhai that he had promised us that he would set up solid waste management facility in the state of Goa, and we helped him in this because this problem was there for the entire coast of Goa, coastal belt first, also the cities. Panjim is clean today because we are accepting their wet waste. Baingini waste treatment plant जावपाकूच जाय. खूप जाण थिंगा पॉलिटिक्स करता, पण आमी टेंडर घातला फायनल स्टेजीचेर आहा, and I think we will give that order because these 3 facilities will cater to the wet waste of Goa. And Verna Industrial Estate, where we have got 1,20,000 square meters of land, and study already चालू आहा थिंगा waste to energy. Waste to energy is a plant where right now RDF जे हिंगा तयार जाता ते आमी सिमेंट फॅक्टरीन धाडटा कर्नाटका. जे दिसा सिमेंट फॅक्टरी आमचे ते RDF घेवपाचे बंद करतले, कोविडान आमचे बंद केले आनी आमचे सगल्यो शेडी हिंगा आहा तितल्यो फूल जाल्यो. आमचे वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटान शेड आहा थिंगाय फूल जाली, सगळ्याक वयता थिंगा फूल जाल्यो बिकॉज दे वर नॉट एक्सेप्टिंग RDF फ्रॉम गोवा. And we need to start this waste to energy plant in the state of Goa so that all the dry waste which is generated in this state can be treated over here into steam and electricity. This is also what we have seen in Norway. आमी जेन्ना स्टडी करपाक गेले आमी नॉर्वे हो प्लांट पयला, स्वीडनाक हो प्लांट पयला. बाब जोगलेकर जो आमच्या वांगडा आहा स्टार्टिंगसून आहा from the time, like Sandeep and Joglekar, that is a team which worked from the beginning to see that this plant gets ready. Bab Joglekar, please stand. Everybody has to see you. These are the people, the unsung heroes of this plant. आणि खूप जाण आहा, सगळ्यांची नावां घेवंक शकना. सगळ्यांक हिंगा येयला पळय तितल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. whoever I have not spoken, म्हणजे रेकॉग्नायज करूंक ना तुमी अशें चिंतचें न्हू की आमी तुमकां तुमचें नांव घेवंक ना, पण खूप जाण आहा. A lot of people are there who are instrumental to see that this plant becomes a reality. आणि आतांच सांगला तुमकां कुमनीदाद आमची जे आदली आसली, बाब आगोस्तीन आसूं, बाब एंटनी डिसुजा आसूं, तेजी आख्खी टीम हिंगासर कुमनीदादीचे कोण तरी मनीस येयले आसतले फ्रॉम कालांगूट. 100% they have come. Baba Anthony and all those people, they have given this land. Nobody parts away with land. Land अशीत कोणूच दिना, तेणी अशीत सायन मारून NOC दिले आमकां की तुमी हो ट्रीटमेंट प्लांट हिंगा घाला. They had faith on Manohar Bhai. मनोहर पर्रीकर जो आमचो एक CM आसलो तेजेर फेथ आसलो, आमचेर फेथ आसलो. तितून इन्स्ट्रुमेंटल वी हॅव टू ऑल्सो गिव क्रेडिट टू आवर एक्स सरपंच जोसेफ सिक्वेरा. हिंगा पॉलिटिक्स ना, तोय आसलो इन्स्ट्रुमेंटल आनी तेकाय थँक्यू आयज म्हणपाची गरज आहा. तितून आनीक कितलेशेच पंचायत मेंबर आसले आनी तेणीय काम केल्लें आहा. आनी कोणे आडकोड पासून हाडली आमकां तेंकाय थँक्यू म्हणपाची आयज गरज आहा. कित्याक तेणी आमकां शिकयलें हाव टू फायल एफिडेविट्स, हाव टू वर्क इन द सुप्रीम कोर्ट. ऑल्सो द एक्स एडवोकेट जनरल तेणें खूब काम केलें, सुशांत नाटकरनी. हो प्लांट आमचो गोंयसरूच स्टे मेवची न्हू म्हणून काम केलें. सगल्यांक कावजानसून देव बरें करूं म्हणटा हांव. म्हाका दिसता खूब टायम घेतलेलो हांवें. आनी एकदां चीफ सेक्रेटरीक आमच्या आनी एकदां कावजानसून देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणें आमकां केन्नाच ना म्हणूंक ना. जेन्ना जेन्ना आमकां पयशांची गरज पडली, जेन्ना जेन्ना आमची मिटींग आसली तेणें सगल्यो मिटींगी स्टॉप केली. नाबार्डाची मिटींग लायली, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाची मिटींग लायली आनी तेणें सांगलें दीस इज प्रायोरिटी. खूब प्रायोरिटीचे लिस्ट आसता, खंयची तरी एक बिल्डींग बांदपाचे प्रायोरिटीचे लिस्ट आसता, ते रोडांचे प्रायोरिटी, बट ही गेव प्रायोरिटी टू वेस्ट मॅनेजमेंटाक फर्स्ट प्रायोरिटी आमचे चीफ सेक्रेटरी परिमल रायजीन दिल्या with the help of our chief minister Dr. Pramod Sawant. But he never said no to us. He said no वो बाद में करेंगे, पहले वेस्ट मैनेजमेंट का कंप्लीट करो, हमको एफिडेविट फाइल करना है.
हमको एफिडेविट फाइल करना है एनजीटी में, परसों केस है, अगले महीने में केस है, वो दिल्ली में केस है, एनजीटी दिल्ली देयर इज अ केस, हाई कोर्ट में केस है, एवरी कोर्ट इज मॉनिटरिंग व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस, व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस. So chief secretary has to go on filing affidavits, but he gave first priority to this facility, also to Kakora facility, also to Baingini. He's working on Baingini along with us to see that Baingini's foundation stone is laid immediately, to see that construction debris which we see on all the roads, बरो रोड हॉट मिक्स केलो, 3 दिसांनी रातचे 12-1 कोण तरी व्हरता आनी थिंगा ट्रक खाली करता, 4-5 ट्रक खाली करता, अर्दो रोडाचेर माती फातर लोबरां सगळे मिक्स, कोणाचे तरी बिल्डिंग मोडल्या, घर मोडले, नये भितर तितून वेट गार्बेज पासून आसता. म्हणजे अशें आमी गोंयान पळयत आहा, हें सगळें बंद जावपाक जाय. तेजे खातीर सगळे गोंयकारांचो सपोर्ट मागता आमी. आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.